اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ روایتی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے ہزاروں اجتماعات، دعاؤں میں عوام نے رب کے حضور آنسو کے نذرانے پیش کیے۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور معیشت کی بحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد اسلام آباد میں ہوا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد عوام سنت ابراہیمی کی پیروی میں مصروف، رب کریم کی رضا کے لیے لاکھوں جانوروں کی قربانی۔ بھائی آنی آ جانا ماہر کسائیوں کے ساتھ اناڑی کسائی بھی میدان میں آ گئے۔ کسی کو جانور گرانے میں ناکامی تو کسی کا جانور رسی توڑ کر بھاگ نکلا۔ مہارت نہ ہونے کے باعث گوشت بھی برباد کر دیا۔ عوام نے شکایات پر ڈھیر لگا دیا۔ خواتین لذیذ پکوان بنانے میں مصروف، کلیجی سے متعدد ڈشوں کی تیاری۔ بریانی بھی دم پہ لگا دی گئی۔ میٹھے میں شیر خورما، کھیر اور کسٹرڈ بھی تیار کر لیا گیا۔ پیٹ پوجا کے لیے دسترخوان سجنا شروع ہو گئے۔ رات کے لیے باربیکیو کی پلاننگ بھی ہو گئی۔ کوئلے انگیٹھی تیار، بس گوشت کو مسالہ لگانا باقی ہے، وہ بھی جلد لگا لیا جائے گا۔ طبی ماہرین نے عوام کو کھانے پینے میں احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ کہا مرغن پکوان اعتدال پسندی سے کھائیں، کھانے کے ساتھ لیموں، دہی اور سلاد کا استعمال ضرور کریں۔ تیز مرچ مسالے کی چیزوں سے پرہیز کریں، صحت کا خیال رکھیں، بے احتیاطی ہسپتال پہنچا سکتی ہے۔ فرائیڈ گوشت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سیخ کباب ہو، تکے ہوں، وہ اوائڈ کرنے چاہیے، کیونکہ جتنا بھی ہم اس کو ہیٹ کریں اس کے اندر ہیٹ نہیں پہنچ سکتی، وہ اندر کچے ہوتے ہیں، تو اس لیے تکوں کے بجائے آپ ابال کر جو بھی سالن میں ہو، سبزی ملا کر، وہ بہت مفید ہے۔ ہمارے بکرا بہت پیارا تھا، میں نے چکر بھی اسے دیتا، وہ حلال ہو گیا، ہمارے دل بہت زیادہ خفا ہے۔ میں اس کو چکر دیتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، اب وہ حلال ہو گیا، میں اب میرا دل بہت خفا ہے۔ میں اس کو بہت پیار کرتا ہوں، اس کو میں چکر دیتا ہوں، اس کو میں چارہ کھلاتا تھا، اور یہ ابھی حلال ہو رہا ہے۔ پیارے جانوروں کی قربانی پر بچے افسردہ، بولے اتنی محنت سے گھمایا پھرایا، کھلایا اور پلایا، دوستوں کے جانوں سے افسوس ہے، لیکن قربانی اسی کا تو نام ہے۔ برا تو ظاہر ہے، لگتا ہے جس کے ساتھ بھی رہے، جس کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرے، اس کے ساتھ محبت ہو ہی جاتی ہے، تو اسی طرح جب اس کو ذبح ہوا ہے تو بہت برا لگا ہے۔ اتنے دن ہم نے اس کو پالا ہے، پھر آخر میں قربان کر دے تو برا لگے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں بیوپاری اور خریدار دونوں پریشان۔ اچھی قیمت نہ ملنے پر کراچی کی مویشی منڈی سے بیوپاری کی آبائی علاقوں کو روانگی۔ عوام کا جانوروں کی قیمت زیادہ ہونے کا شکوہ، کہا بیوپاریوں نے جانور کی قیمت کو آسمان پر پہنچا دیا۔ قوت خرید پہلے ہی متاثر ہے، بارش نے بھی مویشی منڈی کو کیچڑ اور گندگی کا گھر بنا دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے کراچی میں اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ شہباز شریف کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی تھے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعلیٰ محمود خان نے گورنر ہاؤس پشاور، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گورنر ہاؤس، وزیر داخلہ رانا ثنا نے فیصل آباد میں نماز ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں عید کی نماز پڑھائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتظامیہ کو علائشوں کو فوری طور پر اٹھانے اور ندی نالوں کی صفائی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ عوام سے کہا کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، کورونا کی وبا بھی پھیلنے کا خطرہ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ لاہور میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، علائش مخصوص جگہ کے سوا پھینکنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔
قوमी इदारा सेहत की जानिब से कोंगो बुखार से बचाव की हिदायत। कहा शहरी जानवर की कुर्बानी और गोश्त बनाते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल करें। कुर्बानी के दौरान कपड़ों को जानवर का खून लगने से बचाएं। गोश्त धोते हुए दस्तानों का इस्तेमाल करें। NIH ने कहा कुर्बानी के जानवर की अलाइशों को मुनासिब जगह पर तल्फ करें। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मजहबी आजादी का हक छीन लिया। ईद उल अजहा पर वादी में कड़ा पहरा। जामिया मस्जिद श्रीनगर में ताले डाल दिए। कश्मीरियों को मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। पूरी वादी फौजी छावनी बना दिया गया। श्रीनगर से गिरफ्तार कश्मीरी नौजवान जेल में भारतीय पुलिस के तशद्दुद से शहीद हो गया। इमरान खान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ट्वीट में साबिक वजीर आजम ने लिखा, ईद सईद हमारे अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इमरान खान ने कहा, रब्बुल इज्जत के एहसानात पर कलमा शुक्र अदा करते हुए आइए। जबर और जालिमाना तसल्लुत का शिकार अपने प्यारों से महरूम अहले कश्मीर और फलस्तीन को याद करते हुए इनके लिए दस्ते दुआ दराज करें। श्रीलंका में मुआशी बहरान हुकूमत को ले बैठा। सदर और वजीर आजम का मुस्तफी होने का ऐलान। सदर राजापाक से 13 जुलाई को ओहदा छोड़ देंगे। दारुल हुकूमत कोलंबो में गुज़िश्ता रोज हजारों अफराद सदारती महल में घुस गए। मुश्किल मुजाहिरीन ने वजीर आजम के घर को भी जला दिया। पुलिस पहले ही सदर और वजीर आजम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी थी। मुआशी बहरान पर श्रीलंका में कई माह से मुजाहिरीन जारी। सदर के ऐलान के बाद कोलंबो में जश्न, आतिशबाजी। आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल जो है वो सस्ता हुआ है, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म साहब अवाम को देंगे इंशाअल्लाह। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म जल्द पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने खुशखबरी सुना दी। ईद के रोज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा, 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। माजी की हुकूमत ने हर तरफ तबाही मचाई। फितरा खान किसी कानून और आइन को नहीं मानता, घड़ियां तक बेच दी। इमरान खान ने जाते जाते आवाम को धोखा दिया। वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि मुल्क मौशी हवाले से अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इमरान नियाजी ने मुल्क की मईशत और इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF हमारी नाक से लकीरें निकलवा चुका है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सना ने कहा कि मुल्क का माशी तौर पर बेहतर होना जरूरी है। महीना बड़ा है, मैं कह चुका हूँ 45 दिन या 60 दिन। 17 जुलाई अगर कोई फजाई, हवाई या खलाई मौसम असरअंदाज न हुए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा और इमरान खान की पार्टी और इमरान खान बेहतर पोजीशन में होंगे। 17 जुलाई को अगर कोई फिजाई, खलाई या हवाई मौसम असरअंदाज ना हुआ तो सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। इमरान खान खुद और उनकी पार्टी बेहतर पोजीशन में होगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगले 45 दिन हैं। हुकूमती तैनातियों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ गए। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रात अहम सियासी मुशावरत हुई, मगर नवाज शरीफ थोड़े नाराज से हैं। एक बच्चों का खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं और वो बच्चों से खेलता है। उसको ये पता नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। इमरान खान सियासतदान नहीं है, ये बच्चों का खिलौना है जिससे बच्चे खेलते हैं। जल से करने और गालियां देने से मुल्क नहीं बनेगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की तनकीद, कहा आइंदा दिनों में मईशत बेहतर होगी। अब हमें आगे बढ़ने की किरण नजर आ रही है। सख्त फैसलों से बच सकते हैं। मौला बख्श चांडियो बोले, इमरान खान की सियासत बदतमीजी की सियासत है। वो मुल्क में नए बहरान को जन्म देना चाहते हैं।
पाकिस्तान फिर एक बहरान में आ जाएगा। इदारे चलते नहीं है, कौमी असेंबली नहीं रही, अदलिया पे तनकीदें हो रही हैं। आप देखें, तस्वुर तो करें। एहतसाब का तो बेड़ा गर्क आप लोगों ने खुद कर दिया। एहसन इकबाल ने अपने साथ बदतमीजी करने वाली खवातीन को माफ कर दिया। कहा खवातीन और बच्चे थे, इसीलिए कानूनी कार्रवाई का हक इस्तेमाल नहीं कर रहा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में चंद खवातीन ने वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाए। में एहसन इकबाल साहब की तरबियत किसने की थी? ये सवाल है एहसन इकबाल साहब से मेरा। जब आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी, गुल्लू भट्ट ने गाड़ियां तोड़ी थी, गुल्लू भट्टो ने जो कुछ किया था उसकी तरबियत बता दीजिए कि क्या इमरान खान ने की? पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की एहसन इकबाल पर तनकीद। कहा दूसरों पर उंगली उठाने वाले एहसन इकबाल बताएं, क्या गुल्लू भट्ट की तरबियत इमरान खान ने की थी? क्या हेलीकॉप्टर से खातून सियासी रहनुमा की तस्वीर भी इमरान खान ने गिराई थी? आप गरीब को चाय छोड़ने का कहते हैं और खुद इम्पोर्टेड कॉफी पीते हैं। अलबत्ता शहबाज गिल ने खवातीन की बदतमीजी की मजम्मत नहीं की। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश ने तबाही मचा दी। जिला जुनूबी ज्यादा मुतासर रहा। सदर, टावर और डिफेंस क्लिफ्टन समेत मुताबिक इलाकों में सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। ताहम आज ज्यादातर सड़कों से पानी निकल गया। मुल्क में आज से बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला डिवीजन और कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों और बलूचिस्तान में आज से अगले 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बारिश।